আসন্ন ভিলেজ কমিটির নির্বাচনকে ঘিরে এখন শোরগোল তৈরি হয়েছে। মূলত এই নির্বাচন এবার পৃথক ভিলেজ কাউন্সিল গঠন এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের দাবিতে সরব হয়ে উঠেছেন ব্রু পুনর্বাসন ক্যাম্পের বাসিন্দারা। শনিবার কাঞ্চনপুর মহকুমার নাইসিংপাড়া, খাসনামপাড়া, আশাপাড়ার হাজারো বাসিন্দারা 10দা ব্লক অফিসে গিয়ে ভিডিও আমপুইয়া দারলং এর মাধ্যমে মহকুমা শাসকের নিকট একটি বিস্তারিত স্মারকলিপি জমা দেন। স্মারকলিপিতে জানানো হয় 2020 সালের চতুর্পাক্ষিক চুক্তির পর বিপুল সংখ্যক ব্রু পরিবার এই এলাকাগুলিতে পুনর্বাসিত হয়েছেন, কিন্তু জনসংখ্যা এবং ভোটার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেলেও সেই অনুযায়ী ভিলেজ কমিটির আসন সংখ্যা বাড়ানো হয়নি বা নতুন করে ডিলিমিটেশন করা হয়নি। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, বর্তমান ব্যবস্থার মাত্র 2টি আসনের মাধ্যমে এত বৃহৎ জনগোষ্ঠীর যথাযথ প্রতিনিধিত্ব সম্ভব নয়। কি উঠে আসছে তাদের পক্ষ থেকে, বক্তব্য শুনুন। अगर ये न्यू आईडीपी 13 लोकेशन में अगर होगा, ऐसा सोशल मीडिया में देखो, ये तो सब बोलने वाला तो बहुत सारे बोलेंगे, लेकिन ये सब हमारा कोई लेना देना नहीं है। पिछले एक बार हम लोग नेशनल हाईवे ब्लॉक किया था, बीसी के लिए हम लोग डिमांड किया था, लेकिन उससे पहले हम लोग बार बार मेमोरेंडम बीडीओ ऑफिस के द्वारा और एसडीएम ऑफिस के द्वारा और डीएम ऑफिस के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट तक हम लोग पहुंचाया है बीसी डिमांड के लिए, लेकिन तो पर भी वो लोग बोल रहे हैं कि ये तो नया बात है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ये तो नया बात नहीं है, उनके लिए तो नया बात हो सकता है, लेकिन ये हमारा ब्रू रिसेटलमेंट के लिए नया बात नहीं है। बार बार हम लोग मेमोरेंडम देने के बावजूद भी अगर वो लोग चुपचाप है तो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, उन लोग का प्रॉब्लम है, वो से हमें कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अभी जो हम लोग मेमोरेंडम इसलिए दिया और यहाँ पर इकट्ठा लोग इसलिए हुआ कि हम लोग कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लिंक नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई किसी धर्म से कोई लिंक नहीं है, कोई संबंध नहीं है। हम लोग हमारा सिर्फ चाहिए हमारा अधिकार, हमारा भविष्य और हमारा गांव का विकास के लिए हम लोग यहाँ पर मेमोरेंडम जमा किया। अगर उसके बाद भी तो पर भी त्रिपुरा गवर्नमेंट हमारे ऊपर चुपचाप अगर रहेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। सूर्या चंद तब तक रहेगा, हमारा ब्रू रिसेटलमेंट का भी बीसी के लिए हम लोग डिमांड करते रहेगा। তাদের দাবি হচ্ছে টিটিএডিসি সংশোধিত নিয়ম অনুযায়ী প্রশাসনের বিশেষ পরিস্থিতিতে নতুন ডিলিমিটেশন ও অতিরিক্ত আসন নির্ধারণের ক্ষমতা রয়েছে। সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করে ব্রু পুনর্বাসন এলাকাগুলিকে পৃথক ভিলেজ কাউন্সিল হিসেবে গঠন করতে হবে এবং পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। এদিন আন্দোলনকারীরা এক প্রতিনিধি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের আগে ব্রু সেটেলমেন্ট এলাকাগুলিকে আলাদা ভিসি করতে হবে। দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে নামারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। প্রয়োজনে ব্লক অফিসে তালা ঝুলানো থেকে শুরু করে এসডিএম অফিস ঘেরাও করা হবে। তবে এখন দেখার বিষয় হচ্ছে নির্বাচনের আগে প্রশাসন ব্রু পুনর্বাসিত পরিবারগুলির এই দাবির প্রেক্ষিতে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করে। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির, সঙ্গে থাকুন।